Pag hindi nalaman yung impostor ang maghahagis lahat sa pool. Okay? Ang Ready? dami natin. Game! 1, 2, 3, tingin. Huwag niyo papakita kahit ngayon, ha? Paano mo makikita? Okay, Okay, tago na, tago na. Okay, tago na. Okay. Sino muna una? Ito, naggumawa na ako rin. Ruleta. Yun na pala. Sino na i-describe ba? Ang unang i-describe ay si Allen. Maputi. Ay! Pwede! Pwede. Mahirap tanggalin. Ay! Gets ko! Pwede. Gets ko! Versus. Kaldereta. Ay! Gets ko! Oo. Matigas! Okay, tama din. Describe mo yan, Dede. Matigas ang di mo ka. Matigas? Mailap. Ay, oo! Gets kita doon. Adobo. Okay. Parang gets. Well. Ano ba? What the hell? Alam ko na. Mahirap to. Na. Makinis. Okay, yani. Hard to get. Oy! Gets. Bak. Babaho. Uy, okay, gets. Patrick. May itim na buhok. Ay, Ay, pwede. Ako, Hibla. Ay, gets ako. Medyo buo. Uy, okay. Alan. Medyo buo na maliit. Oy! Gets. Pork chop. Ay, okay. Puro ulam. Basa. Okay. Pwede. Kala. Magaan. Pwede. Brace. Pwede. Si Yani. Paminta. Pwede. Yung gumawa. Si Amiel. Tumpok. Uy! Next. Libro na ba? Okay, pwede. Ikaw. Bok. Mag-spam. Ay, makinis oo na. nga. Turuan tayo kung sino, tuturo nyo lang kung sino yung alam nyo impostor, Bibilangin to. Ay. Sabay. 1, 2, 3, go! Sino? Ano yung word? Sige. Ano yung word? Ano? Tingnan mo. Ano yung word?